एरकंटा ग्रामे समाधि पाइब शारदा मंडल जही एरकणा जो आम कहे एरकंटा हाँ एरकंटा ग्रामे समाधि पाइब शारदा मंडल जही करणी काटिब समाधि मध्यरु 5 भक्त थिबे तही पुणी जन्म हे जो अछुत अनंत जशवंत जगन्नाथ बलराम जाकि जन्म तो हो सारे पुणी जन्म हे ना नाई पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठर शयनम सी कुआड़े चल जी ब्रह्मटा कौटी खेलानी सी जो अखंड ब्रह्मपा सी से टाइप जमी आगे नल नील जाम्बवान अंगद हनुमान पंचसखा थिले तापर भीम अर्जुन नकुल सहदेव युधिष्ठिर पंचसखा आइले तापर आमर होउचंदी अछुत अनंत दशमत जगन्नाथ बलराम ता आगरु थिले दाम सुदाम मधु मंगल कृष्ण सांगरे जो सांग होइथिले चैतन्य तापर श्री चैतन्य गदाधर अद्वैत श्रीनिवास पंडित जो ये पंचसखा थिले 5 चली सब कई जापार समझे पंचसखा विषय भी जानपारे 5 चलती ना भीम अर्जुन नकुल सहदेव युधिष्ठिर से आसिले श्री चैतन्य गदाधर अद्वैत श्रीनिवास पंडित जो आमर कृष्णचंद्र जो आमर श्री चैतन्य वेशधारी ता एबे कली जुगे आसिले अछुत अनंत दशमत जगन्नाथ बलराम ता आगर पूरा ऋषि आगर थे व्यासदेव सुखदेव सनक जनक वाल्मीकि से सब मुनि ऋषि कतर से पंचसखा हेका चली तापर कौन ना नित्यानंद दास उदास भकत श्री चरण सेवा करी नाम ख्यात किछि सेठारे करिवो गहन रे बेत धरी गहन दल आमर जो जाउथले 16 मंडल जो गहन दल आमर बहुत भक्त सब जन्म होकर खेला लीला किछि दिन सब गाइले सी कुआड़े बुड़ी गले से जानवर लोक बाट पड़ी अच्छे से टिके जानिक से माने समस्ते कहले आम बड़ बड़ भक्त मो एकाक्षर मेला सब एमती गाँ गाँव किसी कले मझे मझे चलती एकाक्षर मेला चलती से सब माने टिके टिके जानिक एकाक्षर मेला कले आहरी भल बहुत शुभाशुभ किंतु टिके जानिक समस्ते कहले आम बहुत किसी जान जो मैंने बहुत किसी जानी कहले से बसिले आको कथा किए शुण भक्त क्या सागर जन्म हे कौटी खेला लीला करेंगे कौन करेंगे से कौन आम जापर जी से टाइप नहीं थो माने से टाइप देहर थब अंश भगवान अंश किसी से माने जानवे नाम ख्यात किसी सेठारे करिवो गहन रे बेत धरी 3 जन्मकार गुपत रखिलु प्रांते कलु परकाश सेगो रेख जति फगु दास हेब घोरी रे दिन शेष से अघोरी दीक्षा ने से लास्ट नाउपाल ग्रामे जोगपीठ तार गृहस्था वैष्णव से उदय बेलू जोगीवास हेब हनुमंचेश्वर जाई हनुमंचेश्वर आमर जो नाग आखड़े भेक पाई रघुराम सेवाकारी आज्ञा कटाइण दिन हरूले कषण पाइब भारी देवसभाठारे यज्ञ आरंभ बरण करिण मुते भक्त संख्या करी आंभ को कहिब शाढ़ी देबु तार हाथे उमिडा क्षेत्रीय कूलरे जन्म कालिया मुहरे घर शंख मुहटारे नाम यज्ञ करी बोलाइब सरदार अरखपुर जो एक गोटे अच्छी आमर सब ये पंचकोशी पाखापाखि अरखपुर सुदाम भकत मुंडाल ग्रामे मागुणी ये सब जन्म हे आर भितर खेला लीला जोर चलला बाजिक आरंभ बई अरखपुर सुदाम भकत मुंडाल ग्रामे मागुणी छतिया ठाबरे आंभ को चिन्हे हेतु तत्व आन शुणी छतियार चिन्हा चिन्ह हम तांग सांगरे ना चंद्रा देईपुरे 17 भकत चंपापुरे 3 जन जमी आम चंपापुर ग्राम 3 जन जमी हारदास महाप्रभु जन्म होते ना ना खेला लीला सब चली से चंपापुर 3 जन ये पूरा गाँ ना कह जाए प्रपर यहाँ हूँ से अच्युतानंद महाप्रभुंर चंद्रा माने अरखपुर सुदाम भकत मुंडाल ग्रामे मागुणी छतिया ठाबरे आंभ को चिन्हे हेतु तत्व आन शुणी चंद्रा देईपुरे 17 भकत चंपापुरे 3 जन कोड़ी अठा ठारे अरखपुर पाखे कोड़ी अठा ठारे 4 जन थे नाम अटे नारायण लिस्ट पूरा गाँव रे एमती लिस्ट हाँ सब ये लिस्ट आउ पूरा टोटाल लिस्ट जो रही ये लिस्ट आउ नथिबो जो माने हमर जो निर्घंट रे अछुत रामदासंकर भाणी ये आउ कोथि पाइबेनी ये सब बाणी कोड़ी अठाटारे 4 जन थे नाम अटे नारायण सबु पोथी मो कतरे अनेक पोथी थुआई सबु जाक अच्युतानंद महाप्रभुंकर हारदास महाप्रभुंकर सब हारदास महाप्रभुंकर ग्रंथावली आउ पोथी बहुत किछि अछि सेठी हमर जने चंपापुर ग्राम रे हुरिया मामू ताको आमे हुरिया मामू डाकू से गीत गाइबे माने मुंड खराब ताको सागरे पड़ी पपट झूला माख काफी कौशिक धनेश्वरी बागेश्वरी बिलाहारी मारुआ झिंझट पंचम बराड़ी भाटियारी माने ये गीत कई लगे पारे से धरिए माने मुंड खराब करदे
ଏବେ ତ ରାଗ ନାଁ ପଚାରିଲେ ଏ ଯେଉଁ ଛୁଆ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି ରାଗ କେତେ ପ୍ରକାର କହିପାରିବେନି। ସିଏ ଗାଇବେ ପଞ୍ଚମ ବରାଡ଼ି, ଭାଟିଆରୀ, ପହପଟ, ଝୁଲା, ମାଖ, କାପି, କୌଶିକ, ଧନେଶ୍ରୀ, ବାଗେଶ୍ରୀ, ମାରୁଆ, ଝିଞ୍ଜଟ, ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାଗ। ଓଡ଼ିଶୀ ଛାନ୍ଦ ନା କ'ଣ ଶୁଣିବା ଆଉ ଗୋଟା ଆନନ୍ଦ ଭୈରବୀ ରାଗ ଅଛି। ଆନନ୍ଦ ଭୈରବୀ ରାଗ। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଆନନ୍ଦ ଭୈରବୀ ରାଗରୁ ମୁଁ ଏ ମାଳିକାକୁ ନେଇକରି ଗାଉଛି। ମାନେ ଯୋଉଠି ତ କହିଲେ ସେଠି ବି ସ୍ୱର ପଶିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶୀ ଛାନ୍ଦ ଚୌପଦୀ ଏଗୁଡ଼ା ଯୋଉଠି କହିବ ସେଠି ବି ସ୍ୱର ପଶିବ। କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ଭୈରବୀରେ ଯୋଉଟା ହେଉଛି ଆନନ୍ଦ ମିଳିଥାଏ। ସେ ଭୈରବୀ ଭୈରବୀ ବୋଇଲେ ଗୋଟା ଚଢ଼େଇ, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଉଡ଼େ ସେ ଆଗେ ଡେଣା ବାଡ଼େଇବ, ଧା ଟି ଟି, ସେ ବୋବେଇବ ବି, ଧା ଟି ଟି ଧେ ଟି ଟି, ଯେଉଁ ଆମର ଗୋଟା ଭରତିଆ ସଂସାର ବାଦ୍ୟ ଥାଏ ସେ ବୋଲ ହେଉଛି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଉଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ଧା ଟି ଟି ଧା ଟି ଟି, ସେଠୁ ଆଉ ଟିକେ ଉପରକୁ ଯିବ ଧେ ଟି ଟି ଧେ ଟି ଟି ଧା ଟି ଟି ଧା ଟି ଟି, କଖର ଖନନ ଗଘର ଖନନ କଖର ଖନନ ଖତା ଗଘର ଖନନ ଖତା, ଯେତେ ଉପରକୁ ଯାଉଥିବ ସେତେ ଉପରକୁ ତାର କଖର ଖନନ 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 ଗଘର ଖନନ ଖନନ, ସେ ଭରତିଆ ଚଢ଼େଇ। ତା ଦେହରୁ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ମିଳିଥାଏ ସେ ହେଲା ମାନେ ଆନନ୍ଦ ଭୈରବୀ। ହେଲା କି ସେ ଆନନ୍ଦ ଭୈରବୀ ରାଗ ଗୋଟା ମୁଁ ଟିକେ ଖାଲି କହୁଛି। ବାଇଆ ବାତୁଳା ହୋଇ ବୁଲିବେ ତହିଁ, ଚିହ୍ନି ନ ପାରିବେ ତାକୁରେ କେହି, ଏ ଜନମ ତମ ତାଙ୍କ ଜନମ ସରିବ, ଉଦେ ବେଳେ ନୂଆ ସେଇ ନୂଆ ନୂଆ ହେବ। ଆରେ ବିରୂପା କୂଳରେ ଯଶବନ ନାମ, ଫକୀରଣ ସହିଥିବ, ଆଶ୍ରମ ଧର୍ମରେ କାଳ କଟାଇବ, ମୋଠାରେ ଦ୍ୱାଦଶ ଥିବ, ନରସିଂହପୁରେ ନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା, ଉଦାସୀ ଭକତ ପୁଣି ହୋଇଥିବେ ସେହି, ବଳଦେବ ନୃପ ଯେତେ ବେଳେ ହେବେ, ଦେଖିବୁ ବୀର ତୁ ତାକୁ ଯାଇ। ମାନେ ଇଏ ହେଲା ଭରତୀୟ ମାନେ ରାଗ ଗୋଟା ହେଉଛି ଆନନ୍ଦ ଭୈରବୀ। ସ୍ୱର ଟିକେ ବାଜା ଫାଜା ଥିଲେ ତାର ଟିକେ ଆସନ୍ତା ଭଲ ଲାଗନ୍ତା। ତେଣୁକରି ଭାଟ ପତେ ଦିନ ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ପ୍ଲେନ୍କୁ ପଳେଇବା। କହିଲା ଭାଟ ପତେ ଦିନ ହରୁଥିବେ ସେଇ ମରହଟା ପଦ ଗାଇ, ମରହଟା ପଦ ଗୋଟେ ଥାଏ ସେ ଗୀତ, ମରହଟା ପଦ ଗାଇ, ପୂର୍ବ ହେତୁ ଅଛି ବାସନା ବାସିବ ନିତ୍ୟ ଭକ୍ତ ସଖୀ ସେହି। ମରହଟା ପଦ ଆମର ଗୋଟା ସେ ଯେଉଁ ଥିଲେ ଯେ ଭାଟ ପତେ ଦିନ ହରୁଥିବେ ସେଇ ମରହଟା ପଦ ଗାଇ, ପୂର୍ବ ହେତୁ ଅଛି ବାସନା ବାସିବ ନିତ୍ୟ ଭକ୍ତ ସଖୀ ସେହି। ଗୃହ ମଧ୍ୟ ତାର ଶିବଲିଙ୍ଗ ଅଛି ବାରଣକୁ ପ୍ରକାଶିବ, ତାର ସୂତ ଠାରୁ ବଂଶ ବୁଡ଼ିଯିବ ଗ୍ରହଣ ଖୁଣ୍ଟିଆ ହେବ। କିଛି କରାମତି ଜହିର କରିବ ନ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ କେହି, ଫୁଲ ଚନ୍ଦନରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ପୂଜିବ ସେବାସୀ ଭକତ ରହି। ସେହି ଗ୍ରାମେ ତାର ଜନ ମହୋତ୍ସବ ମୋହିବ, ସୁଧାକର ମୁତ ହେବ, ଶମ୍ଭୁ ବଂଶଜାତ ନାମ ହେବ ଖ୍ୟାତ, ଗୁପତ ଲୀଳା ଦେଖିବ। ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତାରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା, ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତାରେ କେତେକ କହିବୁଛୁ ତତ୍ତ୍ୱବୋଧିନୀକୁ ଦେଖ, ତତ୍ତ୍ୱବୋଧିନୀରେ ବି କିଛି ଲେଖା ଅଛି। ସପ୍ତମ ଖଣ୍ଡରେ ସର୍ବଲେଖା ଅଛି ପାଇ ମନ ହେବ ସୁଖ। କଣ୍ଟିଲୋ ଗ୍ରାମରେ ପଦନ ବାବାଜୀ ଗୁପତରେ ଦିନ ନେବ। କଣ୍ଟିଲୋରେ ଜନ୍ମ ହେବେ ଜଣେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉ ପଦନ। କଣ୍ଟିଲୋ ଗ୍ରାମରେ ପଦନ ବାବାଜୀ ଗୁପତରେ ଦିନ ନେବ, ବେଲାରପୁରରେ ନାପିତ କୂଳରେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ବାମ ଦେବ। ଉଦୟଗିରିରେ ଲୀଳା ସେ ଦେଖିବ ତତ୍ତ୍ୱ ନ ପାଇବ କେହି, ଆଦିମାତାଙ୍କର ଯେଣୁ ଶିକ୍ଷା ପୁତ୍ର ଉବୁରି ଜୀବଟି ସେହି। କସଦା ଗ୍ରାମରେ ମୋ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି 13 ଜଣ ସାଧୁ ମେଳେ, 5 ଜଣ ଭକ୍ତ ମଧୁର କୂଳରେ ଭେଟିବେ ବିରୂପା କୂଳେ। ଏସବୁ ବିରୂପା କୂଳ ଆମର ଯେଉଁ ଜଳୁକା ପାହାଡ଼ କତର ବିରୂପା କୂଳ, ସେ ବିରୂପା କୂଳରେ ବି ବହୁତ ଭକ୍ତ ରହିଥିବେ। ଆମର ବିରୂପା ନଦୀ ଏଇଠୁ ପାଖାପାଖି, ସେମିତି ଆମ ବିରୂପା କୂଳରେ ରହିଲେ ଜଟାଧାରୀ ଆଶ୍ରମ ସେପଟେ, ଏ ପାଖାପାଖି ରହିଛନ୍ତି ଆମର ଜଟାଧାରୀ ଆଶ୍ରମ ବାବା, ଜଟାଧାରୀ ବାବା। ତେଣୁକରି ଅନେକ ଭକ୍ତ ଆମର ବିରୂପା କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭ ଆଜ୍ଞା ପାଇ କାହାର ହୋଇବେ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଛାମୁକୁ ଯିବେ,
ଚିଟାଉ ଥୋଇଣ ଭକତକୁ ଲୋଢ଼ା ଗ୍ରହଣରେ ପ୍ରବେଶିବେ। ଅଷ୍ଟଗିରି ମଧ୍ୟରେ ଭାଗବତ ସ୍ଥଳ ତହିଁ କିଛି ଲୀଳା ହେବ। ସୁବୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବ। ପ୍ରତିପ୍ରତି କରି ପଦ୍ମକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରେ ଭକ୍ତ ନାମ କହିଅଛି। ସାରସ୍ୱତ ବାଛି ଗ୍ରନ୍ଥକ କହିଲି ଯୁଗ ଯୁଗାନ୍ତରୁ କିଛି। କାଲି ପ୍ରଭାତରୁ ଆଉ ଯା ରହିଲା କହିବା ତା ବୁଝାଇ। ଅଚ୍ୟୁତ ବଚନ ହୃଦୟ ଘୋଷୁଥିବ କଳି ମଳିନ ଲାଗଇ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ପ୍ରଭୁ। ଇଏ ଆମର ଆଗେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ଆମର ହାରିଦାସ ମହାପ୍ରଭୁ, ସେ ମହାନ ପୁରୁଷ ହାରିଦାସଙ୍କ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା 1807 ମସିହା 35/17/72 ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ। ଚୁଇଁ ଓଝା, ଚେମେଇ ଓଝା, ସ୍ୱାମୀ ଦେବଜୀ ହାରିଦାସ ଭଉଣୀ ଚନ୍ଦ୍ରମା ନାମିନୀ ଥିଲେ। ଭାଇ ଗଦାଧର, ସାଧୁ ଦାସ, ରଘୁବର ଦାସ, ଭଗବାନ ଦାସ ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର। ଏ ହରେକୃଷ୍ଣ ଦାସ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ଲାଷ୍ଟକୁ ହାରିଦାସ ସ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମାବତୀ, ଭାଇ ଗଦାଧର। ଆମର ମହାନ ପୁରୁଷ ହାରିଦାସଙ୍କର ଯଥା ସମୟରେ ବୟପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପରେ ହାରିଦାସ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ମସ୍ତରାମ ଦାସ ନାମକ ଜନୈକ ପଶ୍ଚିମ ସାଧୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ପରେ ସେ ନିଜର କୁଳ ସଂଜ୍ଞା ବଦଳାଇ ଦାସ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ ହେଲେ ଏବଂ ସେହିଦିନ ଠାରୁ ହାରିଦାସ ଅନେକତ୍ର ସେ ନିଜକୁ ହରିଦାସ ରୂପେ ପରିଚିତ କରାଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଶୂନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ଏକାକ୍ଷର ଯନ୍ତ୍ର। এই যন্ত্রটা হচ্ছে শূন্য ব্রহ্ম একাক্ষর যন্ত্র। দেখুন এইটা হচ্ছে শূন্য ব্রহ্ম একাক্ষর যন্ত্র। এই যন্ত্র বাবা কোন রয়েছে রহস্য কোন? আর রহস্য ইয়ে শরীর তত্ত্ব জিনিস মানে শরীর ভিতরে কি কোটি রহিলে সে সব যন্ত্র সব। এটা বি একাক্ষর দেখি দিও, সে বি একাক্ষর ଅଛି অনাক্ষর ଅଛି। এটা দেখুন এটা হচ্ছে একাক্ষর যন্ত্র। আচ্ছা আচ্ছা, একাক্ষর অনাক্ষর যন্ত্রটা কি যন্ত্র ক্রিয়াচিতন যন্ত্র। এসব বসাଣ ସବୁ লেখা ব্রহ্মমূর্তি একাক্ষর। হ্যাঁ, এই যে যন্ত্রটা এ তো ব্রহ্মমূর্তি একাক্ষর আছে তো ব্রহ্মমূর্তি মহানারায়ণ। হ্যাঁ, এই যে একাক্ষরটা আচ্ছা এটা ଏସବୁ କାଗଜରେ ଅଙ୍କ କରାହେଉଥିଲା। ଆଉ ତ ସେସବୁ ବ୍ରହ୍ମମୂର୍ତି ଏକାକ୍ଷର। ଉଦ୍ଧତ ହେଇଗଲାଣି ସଂସାର, ତେଣୁକରି ତାକୁ ସବୁ ଗୁପ୍ତରେ ରଖିକିରି ଯାହା ଯେମିତି ଜାଣିବାର କଥା ସିକ୍ରେଟ୍ ରହିଛି। ଆଉ ବସାଳ ଏଟା ଏସବୁ ବସାଣ, ବସାଳ କୋଣ କାମ କୋଣ? ସେ କାମ କ'ଣ, ସେ ସବୁ ଶରୀର ଭିତର କଥା। ଶରୀର ପାଦ ପାଖରୁ ମୁଣ୍ଡ ଯାକେ ସବୁ ବସାଣ, କେଉଁଠି କିଏ କ'ଣ ରହିଲେ, ଗଣ୍ଠି ଛନ୍ଦ ଏକାକାର ବହୁତ ବସାଣ ତା ଦେହରେ ଅଛି। ଅନେକ এই ବସାଣ। যে বসাণ বাবা ଆପଣ কোଉଠି ପାଇଲେ? ପୋଥିରୁ ସବୁ ପାଇଥିଲେ? ଏସବୁ ପୋଥିରୁ ଦେଖନ୍ତୁ କରାଯାଉଛି। ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ବସାଣ ଯନ୍ତ୍ର ସବୁ ରହିଛି। ବାବା କ'ଣ ଆର କାମଟା କ'ଣ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଟିକେ ବୁଝେଇଦେବେ ଟିକେ? ସେ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଯୁଗ ଶେଷ ହେଇଯିବ, ଭକ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭକ୍ତଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିବ ମୁନି ଋଷି ମାନଙ୍କରେ, ସେସବୁ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ। ଆଚ୍ଛା ସେ ତା ଭିତରେ ଯିଏ ଫାଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ଼ ତାର ଯେଉଁ ଫଳ ଆମର ଯେମିତି ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛେ, ଆମର ପରୀକ୍ଷାର ଫଳ ଯେମିତି ମିଳୁଛି, ଇଏ ସେମିତି ସେ ଯେଉଁ ଅଙ୍କ କଷାକଷି ଫଳ ସେସବୁ ପ୍ରଭୁ ଦେବେ ସେତେବେଳେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାଣୀର ଫଳ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଯେଉଁ କଷାକଷି ବେଳର ସେସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ। ଆମର ଯେମିତି ହରଣ ଗୁଣନ ମିଶାଣ ଦିନେ ଫେଡ଼ାଣ, ସେମିତି ତା ଦେହରେ ହରଣ ଗୁଣନ ମିଶାଣ ଫେଡ଼ାଣ, ତା ଦେହରେ କ'ଣଟା ତୋର ହରିବେ କି ହରି କେତେ ଦେବେ। ମିଶାଣ ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତମେ ମିଶି ପାରୁଛ ନା ଫେଡ଼ାଣ ନା ତମେ ହରିକି ମାନେ ବେକାର ହେଇଯାଉଛ। ଫେଡ଼ାଣ ମାନେ ଆଉଟ୍ ହେଇଯାଉଛ କି ମିଶି ଯାଉଛ କି ନିଜେ ଫେଲ୍ ମାରି ଯାଉଛ। ସେମିତି ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ସେଇଆ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ତମେ ଯାଇପାରୁଛ କି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ରହୁଛ। ଯନ୍ତ୍ର ଯୋଉ ଆପଣ ଦେଖେଇଲେ ଏଟା କ'ଣ ମାନେ ଟିକେ ତନ୍ତ୍ର ଆଡକୁ ଟିକେ ଯାଉଛି? ତନ୍ତ୍ର ଆଣକୁ ଜମା ନୁହଁ, ଇଏ ଶରୀରର ଜିନିଷ। ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକମତ ଜାଣନ୍ତି ସୁଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ। ଏ ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବୋଲେ ପିଣ୍ଡ ଇଏ ବି ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ। ଏ ପିଣ୍ଡ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଚକ୍ର ଅଛି, ଷଡ଼ ଚକ୍ର ଅଛି ନା, ସେ ସବୁ ଚକ୍ର ଭିତରର କଥା। ଆଚ୍ଛା 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 ସେ ଚକ୍ର ଭିତରର କଥା କ'ଣ, ଆମ ଅ ଆ ଠାରୁ ଧର ହ ଅକ୍ଷର ଯାକେ ବାଇ ଗଲା ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛେ, ତା ଉପରେ ଆମେ ଅଧିକା ପାଠ ଆମେ ଲେଖିକିରି ତିଆରି କରିପାରିଲେଣି କି? ଯେତିକି ପାଠ ପଢ଼ୁଛେ ସେଇ ତାରି ଭିତରୁ ଅକ୍ଷର ଭିତରୁ ନା, ଇଂଲିଶରେ ସେଇ ପାଠ, ହିନ୍ଦୀରେ ସେଇ ପାଠ, ତେଲୁଗୁରେ ସେଇ ପାଠ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆର ସେଇ ପାଠ, କିନ୍ତୁ ଅକ୍ଷର ସେଇ ଯାକେ ନା ନାହିଁ। ତାରି ଭିତରେ ତେଲୁଗୁ, ଇଂଲିଶ, ହିନ୍ଦୀ, ବଙ୍ଗଳା, ମରାଠୀ ଯେତେ ଭାଷା ସବୁ ଅଛି, କାହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭାଷା ମଣିଷ ତିଆରି କରୁନି? ଏଇ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ାକ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅକ୍ଷର ଆଣିପାରିବ କି? ତେଣୁକରି ସିଏ ଭାଷା କ'ଣ, ଆମେ ଯେଉଁ ଭାଷା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛେ ଏ ଭାଷାଟା କେଉଁଠି ଥିଲା?
ଆକୁ କିଏ ସୃଷ୍ଟି କଲା ଏଇନା ଆମେ ପଚାରିଲେ ଆମ ମାଷ୍ଟର ମାନେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଯଦି ପଚାରିବା ସାର୍ ଏ ଭାଷା କେଉଁଠୁ ଉଦ୍ଧୃତ ହେଇଥିଲା ଏ ଭାଷା କିଏ କାହାକୁ କହିଥିଲେ ଦେଖିଆ କହିବେ କେମିତି ଯେ ଅ ଠାରୁ ହ କିଏ ଇଏ ଲ ଯାକେ ଏ ଭାଷା କିଏ କାହାକୁ କହିଥିଲେ ଗୋଟେ ଭଲ ପଣ୍ଡିତ ଯେଉଁମାନେ ପଣ୍ଡିତ ବୋଲଉଛନ୍ତି ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଇଏ କିଏ ଆମ ଯେଉଁ ସାର୍ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ଯେ ଅ ଠାରୁ ଇଏ ଲ ଯାକେ ଫାଷ୍ଟ ଆକୁ କିଏ କାହାକୁ କହିଥିଲେ କହିପାରିବେ ଏକ ଠାରୁ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 9 ଯାକେ ଏକ ଠାରୁ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 9 ଯାକେ 9 ଯାକେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏକ ଠାରୁ 9 ଯାକେ ତା ଭିତରେ ଆମେ ଶୂନ୍ୟ ଦେଉଛେ 10 ଗୋଟେ ଶୂନ ଲାଗୁଛି ଫାଷ୍ଟ ଶୂନରୁ ସଂସରି ଯେଉଁ ଚରଣ ରହିଲା ସେ ଶୂନ୍ୟରୁ ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ମହାଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନିରାମୟ ନିରାମୟ ମଧ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ସଂଜ୍ୟୋତି ଭଗବାନ ସଂଜ୍ୟୋତି ସେଇ ସଂଜ୍ୟୋତି ଶୂନ ସେ ଶୂନ୍ୟରୁ ଆଇଛି ଶୂନ୍ୟରୁ ଯିବ ସେ ଶୂନ ଯାକେ ଫାଷ୍ଟ ପୁଣି କିଏ କାହାକୁ କହିଥିଲା एकटार जो 10 बोले तो शून्य जाके आइला कि शून्य आरंभ होती 9 जाके संख्या जाइए किए क्या कहते कही पार तो फास्ट ये अक्षरटा सृष्टि है केमी किए क्या कहते भगवान कथोपकथन जिते भगवान किसी नथिला जलस्थल नथिला महीमंडल नथिला आकाश गणे तारका गण ये किसी नथिला से कौन ना शून्य संसरिला शून्य से शून्य रु किए जन्म है निराकार हेले ठूल सी निराकार क्या कहते जन परम भक्त ये तो अनेक कथा एगुरा कहले पुणी माने आमर चलती मीडिया माध्यम समेत शुणे ये जो मैंने रखिंट सब गुप्त रखते सेमती से जो अक्षर गुराक जो जानी शरीर कण नखा कतुरु ए बाल पर्यंत सब माने अक्षर बसाण आम कहे आम तो नाड़ी काटिदेले रक्त तो बोईगला जदि रक्त बोईगला आम शरीर भितर अच्छी 272 नाड़ी बा शिर 272 नाड़ी शिर ताको ना सब नहीं अँला पिंगला शिशुमुना ये जोतिक नाड़ी सब अच्छी देहर शिर फिर मेन मेन शिर सब ना अच्छी आम एना इंग्लीश रे डॉक्टर मान वैज्ञानिक मैंने कहीदे ये शिरटा एठू सृष्टि होठी जाइए शिर ना हूँ से डॉक्टर पाठ पढ़ी किंतु ये वैज्ञानिक पाठ पढ़ते वैज्ञानिक से कहले किंतु ये जो पाठ पढ़ी से डॉक्टर को भी पढ़ेबे वैज्ञानिक भी पढ़ेबे कौटी कौन शिर सृष्टि होकर कौटी मिसिला ये विषय जी जानते सी पढ़ेबे शरीर तत्व विषय जे गला तत्व चिंतिले तुटे भ्रांति भव सागर तरी जाती जे तत्व को चिंता कला तत्व विषय चलला तार से तो डाकिला वाला को से डाकिला ना तेणुक डाक्तरखाना को कहीं जीव आम यदि भलरे डाकी पारिया जड़े भगवान को जदि नाटा ठीक जानीपर जदि डाकवा सी आम डाकटा शुणिक वो कहे कि आमको रक्षा करेंगे तेणुक आम ठीक से डाकी पारुना डाक्तरखाना को जाऊे खाना जेल खाना थाना ये कौन जो खाना को जाऊे से खाली दंड आम पाचे दे छुंची पड़ डापणे पड़ ताकू काटे आकू काटे से दंडरू जदि मुक्ति पाइबा ताहले ए जिनस जा ये जिनस आम गले भगवान को पाइपर भगवान आम शरीर केबे रोग देवे ना बाबा आपनकर से डायरी खेलला समय रे गोटे कागज बाहरला कागज भितर गोटे पुराना 10 टंकिया नोट अच्छी पुराना 10 टंकिया गोटे नोट अच्छी ये ताकू पुणी मीडिया लगी जी किए नवाकू से 10 टका जोर खोजुंट से पाऊना से 10 टका ना से बहुत दिन भक्त मान सब लिस्ट सब लिखा हाँ ये सब कौन सेटा एटा सब ई जन घर लिस्ट माने तार सप्त कूलर जिनस बुझिपारे सप्त कूलर बोले ता जेजना थेला कौन ता जेजना थेला कौन ये छुआ कौन हेले तापर जन्म होला परे ता लिस्ट कौन ये गोटा लिस्ट मु लेखा करके रखी बाप पुत्र एटा दरकार आसो तेणुक लेखाटा अच्छी जमी भगवान जन्म वृत्तांत सेमती आ